दूसरी तरफ कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ ने अफजल सागर नाला और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर हाइड्रा को बताया गया कि नाले पर कब्जा हो चुका है। बास मकानात की तामीर से भी नाले का पानी बरसात में मुसलसल बहता है। इसी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। हाइड्रा कमिश्नर का यह भी कहना था कि नालों पर कब्जों की वजह से कई मसाइल दरपेश हैं और हाइड्रा इन तमाम के हल करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि नाले पर तामीर मकानात को भी हटाया जाएगा। एवी रंगनाथ ने कहा कि बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा हुआ है। उन्होंने बताया कि डूबने वालों को बचाने की कोशिश करने वाला भी अफजल सागर में डूब गया। उनका कहना था कि मरने वाले एक नौजवान को 4 बच्चे हैं। ये देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि नाले में बहने वालों की तलाश का अमल जारी है। दौरे में शामिल कलेक्टर हैदराबाद दासरी हरिचंद्रा ने बताया कि इतवार की रात को अफजल सागर नाले में 2 नौजवान पानी में बह गए। हाइड्रा और SDRF की टीमें उनकी तलाश जारी रखे हुई हैं। उन्होंने नाले के आसपास मुकीम आवाम से अपील की है कि बारिश और नाले में पानी के बहाव के दौरान वो यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं। उनका कहना था कि अगर कोई महफूज मकामात पर मुंतकिल होना चाहता है तो महकमा रेवेन्यू की टीमें मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि उन्होंने बोसीदा मकानात में रहने वाले अवाम से भी अपील की है कि वो अपनी जानों को खतरे में न डालें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उनका यह भी कहना था कि यहाँ के मकीन इंद्रमा स्कीम के तहत मकान हासिल करना चाहते हैं तो हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। पानी में बह गए हैं, उनको अभी हम ढूंढ रहे हैं। अभी चल रहा है, जारी है। हाइड्रा टीम्स है, SDRF है, वो उनके लिए ढूंढ रहे हैं। बट हमारी विनती है सब लोगों से यहाँ पे कि आप जहाँ पे पानी है, वहाँ पे जहाँ पानी बह रहा है उस जगह पे आप जब रेन हो रहे हैं तब मत जाइए। वो पानी लेवल कम दिख सकता है बट उसका फोर्स ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए आप इतना रिस्क मत लीजिए। कहीं भी आपको अगर लोकेशन कहीं पे सेफ़ लोकेशंस जाना है तो हमारे रेवेन्यू टीम्स रेडी हैं हेल्प करने के लिए। सेफ़ लोकेशन पे आपको रेन जब आ रहा है उस टाइम पे सेफ़ रखने के लिए। अदरवाइज़ ऑल्सो आपको अगर ये पुराने घर हैं, बहुत पुराने वॉल्स हैं, वो भी बहुत दिन से वेट होने के कारण वो गिर जा सकते हैं, तो आप वैसे भी घरों में मत रहिए। आप అక్కడికి వెళ్తే కనుక 50 మీటర్లే ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఈ 50 మీటర్లు మనం కనుక అడ్రస్ చేస్తే కనుక దాదాపు ఈ ప్రాంతం నుంచి మనం చాలా ముంపుని మనం తగ్గించవచ్చు అనమాట. సరే, ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి కోసం ఆచూకీ గల్లంతు బాల కోసం ఆచూకీ ఎన్ని టీంలు సెర్చ్ చేస్తున్నాయి? అది హైడ్రా టీమ్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రా టీమ్స్ మేము దాదాపు 4 టీమ్స్ పెట్టాము. ప్లస్ పోలీసు వారు ఉన్నారు, అంతేకాకుండా SDRF ఉన్నారు, ఇంకా GHMC సంబంధించిన సిబ్బంది ఉన్నారు, అందరు రెవెన్యూ వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరికి సంబంధించిన అధికారులు అందరూ కూడా సమన్వయంతో మేము వర్క్ చేస్తున్నాము. వర్క్ చేసి ఆ ఇద్దరు గల్లంతైన వాళ్ళ కోసం ఆచూకీ కోసం చూస్తున్నాం అన్నమాట. నిన్న మనం చూసాం హైదరాబాద్లో దాదాపు 3 పైన గల్లంతయ్యారు. అట్లనే ఒక 2 దాకా మనకి చనిపోయినట్టుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రధానంగా అంటే నాలల్లోకి నీళ్లు మనం ఇల్లులు కట్టడాలు, లేకపోతే ఆక్రమణ చేయటాలు, చెరువుల్లో ఆక్రమణ చేయటాలు, దానివల్ల వచ్చింది. ఇప్పుడు హైడ్రా వాల్యూ అనేది అందరికీ కూడా అర్థం కావాలి. హైడ్రా తీసుకురావడంలో ప్రభుత్వం వారు చేసినటువంటిది ఇప్పుడు ఇందాకే చూస్తున్నాను. ఆంధ్ర, కర్ణాటకలో విపరీత వర్షంతో